আজি आम्भे माने एटी जो एस्टाब्लिशमेंट ऑफ क्रिश्चियन चर्च आम्भे माने डिस्कस करूछु सो एटी जो एस्टाब्लिशमेंट ऑफ क्रिश्चियन चर्च रे देखुछु जे जोटा कि केते बेले केमिति चर्च गुडा को कोडेला एस्टाब्लिशमेंट हैला ए विषय रे आम्भे माने नियाती जानिबा आवश्यक ओके सो नियाती जानिबा आवश्यक देन आम्भे माने एठी गुडे देखिबा Corinthian sorry Constantine जोटा कि 280 to 337 फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्परर बोली कहंती जोटा कि आंबे माने देखुछु एठी सो जस्ट 1 मिनिट सो एठारे जोटा कि आंबे माने देखुछु फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्परर आंबे माने देखुछु हला कि देन 313 Constantine issued edict of the Milan and toleration and also 325 যেটা আমরা দেখুଛୁ 325 সমୟରେ ସେଠି covenant the counseling of the Christianity corrupted the existing pagan and custom and the modern এই বিষয়ে আমি মানে দেখুଛୁ যেটা কি early Christianity established yes any disturbance please one minute okay now it's clear okay ଏଠି ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ କଣ capital of empire moved constantly जोटा कि establishment of the church ଆମେ ମାନେ continue କରୁଛୁ establishment ମାନେ ଯେତେବେଳେ church ଗୁଡାକ ବନା ଗଲା we have seen many Christian they started the church before Holy Roman Empire means 361 361 ରୁ 363 Emperor Julian and apostate tries to rested and but mostly allowed religion liberty to the Christians କେତେକ ଏଠି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି there are lot of Christians out there but what we are seeing that there is a ମାନେ ଅନେକ କଣ social welfare କାମ କରନ୍ତି social welfare ମାନେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ social worker ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତି ଦେନ୍ ଯେମିତି କି ଆମେ ମାନେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉଟା କି 379 to 395 Emperor Theodosius I provided it and religion observation so this is just innerly the back of the history ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ପଛକୁ ଆମେ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖୁଛୁ ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଏଠି ଦେଖିବା ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ इकोनोग्राफी ओके अल्फा एंड ओमेगा देखंतु एठी आमे माने रेवलेशन माने प्रकाशित वाक्यर गुटे अल्फा ओमेगा देखंतु जोटा कि स्टार्टिंग बाइबल जेतर लिखित हैला आमे माने देखुछु नूतन नियम होची ग्रीक भाषा रे लिखाइतिला तापरे पुरातन नियम होची इब्रू भाषा रे लिखाइतिला सिरोन ग्राफ एठे देखुछु तापरे abbreviated the name of Jesus in Greek okay Jesus रो जोटा कि
ग्रीक रे abbreviate करा गला जोटा कि ग्रीक रे अछि सेटा तापरे इट्से माने फिश आ acrothis for Jesus Christ son of God savior बोली एठी कोन कुआ गला आमे जतने देखुछु इब्रू 6 अध्याय 19 रे कोन लिखा जायछि which of we have as an anchor of the soul both sure and steadfast पठन करंतु ओडिया रे इब्रू चैप्टर एवरी चैप्टर माने 6 अध्याय 19 पद पठन करंतु पाई छंती कि शीघ्र पठन करिला पठन करंतु हम 6:19 सेई भरोसा आम्भମାନଙ୍କ आत्मार ଲଙ୍ଗର ସ୍ୱରୂପ ତାହା ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ରାବୃତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦୃଢ଼ ଓ ଅଟଳ ହୋଇଅଛି। ସେଇ ଭରସା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଲଙ୍ଗର ସ୍ୱରୂପ ତା ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ରାବୃତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦୃଢ଼ ଓ ଅଟଳ ହୋଇଅଛି। So that means already the God build and a foundation in our heart ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ କଣ ପୁନାଦି ବନେଇଛି ଯୋଉ ପୁନାଦିରେ ଅଟଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଛି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍କର ଅଫ ଦ ସୋଲ both sure in the steadfast ଏଇଟା ହଉଛି जोड़ा कि परमेश्वर आम्भମାନଙ୍କ हृदय कब्जा କରିଛି ओके ना एंड डव विषय कौन द सोल दैट रीच डिवाइन पीस गुटे गुटे सिंबल आम मैंने देखु आल्फा ओमेगा हूँ गोटे बिगिनिंग ऑफ द एंड आरंभ एवं शेष ओके सो एटा गोटे क्रिश्चियन मानकर सिंबल जोड़ा कि प्रथमे तैयारी हेइथिला ओके जोटा कि जीजस रो गोटे सिंबल रही जोटा कि एब्रिविएटेड आई एच एस बोली अछि जोटा कि आई एच सी आमे माने देखुछु सेटा को एब्रिविएट एई नै कि एई कि जीजस इन ग्रीक रे मध्ये लेखा जायतिला सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग ओके द नेक्स्ट वन हम नेक्स्ट देखिया एठी द गुड shepherd lamb of God उत्तम मेषपालक द lamb of God माने देखंतु परमेश्वरଙ୍କ मेष so this is what the call one name माने गुटे गुटे नाम विभिन्न प्रकार क्रिश्चियन रे मध्ये वर्तमान यूज करू अछंती जीसुंकर नाम केतेको क्रिश्चियन रे तो जीसुंकर नाम गुटे मेष देन गुड shepherd then son of God, son of man, परमेश्वरଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତାନ ଦାବିଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମ ରଖନ୍ତି so that's what in the Christianity we have a different iconic names गुटी गुटे गुटे आइकॉनिक नाम गुड़ाक रही गोटे परमेश्वर नाम माने आम मैंने जहाँ को बेसी पसंद करूँ से गोटे गेलारे प्रेम कौन गोटे डाकुचु एक्जाक्टली आपण मैंने जहाँ को पसंद करती केमिति केमिति सुना रूपा कौन कौन बोली डाकती ठीक से प्रकार आंभ मानकर परमेश्वर जी कि आंभ मानकर अंतर रे रहउची आमे ताकू कौन बोली डाकिवा बाइबल रेखा वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड माने आंबे आंबे माने होची परमेश्वरंकर मंदिर एवं सेई मंदिर रे केवल परमेश्वर वास करिवे सेई परमेश्वर केवल यीशु ख्रीष्ट ही आंबो मानकर हृदय रे वास करिवे सो दैट्स वी कैन अंडरस्टैंड ओके सो नेक्स्ट वी विल सी वन लेखा जाय एंशियंट अंडरग्राउंड देखो तो एंशियंट अंडरग्राउंड cemeteries used by the Christian and the Jewish communities at Rome. The Christian catacombs, which are the most numbers
began in the 2nd century and the excavating continued until the first half of the 5th. ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିଟ୍ରି ଗୋଟେ ୟୁଜ କରାଗଲା ଏନସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ମାନେ ପୁରାତନ ବର୍ଷରେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ସେମିଟ୍ରି କୋଉଠି ରହିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସେମିଟ୍ରି କୋଉଠି ରହିବ ମାନେ ମୁଁ କେରଳରେ ଦେଖିଛି ଯେ ସେମିଟ୍ରି ହଉଛି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଉଛି ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ମାନେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାନେ ପାଚୋରୀ ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନେ ସେମିଟ୍ରି କେତେ ଚଉଡା ଜମି ଭିତରେ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗେଦର ଟୁ ସେଲିବ୍ରେଟ ଦେୟାର funeral rites, the anniversary of the martyrs and of the death. Actually ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମରଣ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆନିଭର୍ସରୀ ମୁଁ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ରିଲିଜନରେ ଦେଖିଛି ଯେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗଲା 3 ଦିନ କି 4 ଦିନ 5 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସେମାନେ ତେଲୁଗୁରେ କଣ କହନ୍ତି ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦିନାଲୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେଟା ଆଉ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିକି ୟୁଜ ମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ମାନେ ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର 10 days 10 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ତାପରେ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଥର ସେମାନେ ସେମିତି ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି one who martyr one who died for anniversary okay after the persecution listen ଶୁଣନ୍ତୁ after the persecution especially in the time of Pope Saint Damasus 366 to 384 they became real sign of the martyr center to devotion and of the pilgrimage for Christian from every part of the empire ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି persecution ମାନେ ତାଡ଼ନା ହେଲା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରାଗଲା ପରେ କେବେଠୁ ସେଟା 300 ମାନେ 366 ଟୁ 384 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦାସ ମାନେ ଯୋଉ ସାଧୁ ମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେତି ଅନୁସାରେ ନାହିଁ କି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଛୁ then we can see the spread of Christianity in the different country in the world ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ସ୍ପ୍ରେଡ ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ This is what the starting the beginning ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥମାସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ ଥମାସ came to the India ସାଧୁ ଥମାସ ଆସିଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ so ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ after the persecution ମାନେ ତାଡ଼ନା ପରେ ହିଁ ଥମାସ ଆସିଥିଲେ ঠিক সেই প্রকার প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে ଆମେ ମାନେ এটা ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ এটা হচ্ছে স্টার্টিং দ্য বিগিনিং অফ দ্য খ্রিস্টান ইন ইন্ডিয়া মানে ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଓକେ ଏଠି ଆମେ ମାନେ ରୋମାନ କାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ incorporation of Roman law and hierarchy for cardinal, bishops, priests, Latin as the language of the church. Pope Leo 442 461 এটি আমি মানে রোমান ক্যাথলিক ମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉଟା କି ରୋମାନ କ୍ୟାଥଲିକ ମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କଣ କଣ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି incorporation of Roman law ସେମାନଙ୍କର ରୋମାନ ଲ ରେ କଣ କଣ ଯାଉଛି ସେଠି ପପ୍ ଅଛି ବିଶପ ଅଛି କାର୍ଡିନାଲ୍ସ ଅଛି ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଟିନ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଟିନ ଭାଷାରେ ଯୋଉଟା କି ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ପପ୍ ଲିଓ ଏଠି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଦ ରୋମାନ କ୍ୟାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନେ ପପ୍ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଡିନାଲ ବିଶପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଷ୍ଟ ବୋଲି ଡକାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଇଏ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ୍ରସେସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର କ୍ରସେସ୍ ମାନେ କୋଉ ଦେଶର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କେମିତି କ୍ରସ୍ ସେମାନେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଉ କ୍ରସ୍ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ତାଉ କ୍ରସ୍ ଗ୍ରୀକ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଲାଟିନ କ୍ରସ୍ ଦେନ୍ ସେଲ୍ଟିକ କ୍ରସ୍
Russian Orthodox, papal cross, crucifixion cross, then baptismal cross. এইটা হচ্ছে অনেক খ্রিস্টিয়ান মানে এই ক্রস কু ସେମାନେ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ରଷିଆନ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରସ୍ ହଉଛି ଦେଖ ଉଲ୍ଟା କ୍ରସ୍ ବି ଅଛି ସେଣ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବି ଅଛି ଉପର କ୍ରସ୍ ଅଛି କାହିଁକି ନା ପିତରଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା କ୍ରସ୍ ରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଉ ଏମିତି କେତେଟା କ୍ରସ୍ ସେମାନେ ୟୁଜ କରୁଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ପାପାଲ କ୍ରସ୍ ଆଉ କ୍ରୁସିଫାଇ ଯୋଉଟା କି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆମେ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ୟୁଜ କରୁଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି କ୍ରୁସିଫିକ୍ସନ କ୍ରସ୍ ଓକେ ସୋ ଏଇଟା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନେ କ୍ରସ୍ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛୁ ଟାଉ କ୍ରସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଉ କ୍ରସ୍ ରେ ହେଡ୍ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ସେଠି ତାପରେ ଗ୍ରୀକ କ୍ରସ୍ ରେ କଣ ଦ ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପ୍ ଲାଟିନ କ୍ରସ୍ and the Celtic cross and Russian Orthodox papal cross crucifixion and baptismal cross ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା early Christian architecture ସେମାନଙ୍କର early Christian ରେ ସେମାନେ କେମିତି architecture ମାନେ କେମିତି build କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କଲେ ଚର୍ଚ୍ଚେସ୍ ଗୁଡାକୁ କେମିତି ବନେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉଟା କି 5th century Roman basilica of Sabinare Ambare Dekiparuch. Okay. Earliest churches built under the direction of Constantine were based on the Roman Basilica. Roman Basilica মানে ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ under the direction of the Constantine. Under the direction ମାନେ କେମିତି ସେଇଟା ବନାଯିବ. Okay. ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଟାଉନରେ ଯାଇକି ବି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବନାନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ନଲେଜ ଅନୁସାରେ ନିଜର ନଲେଜ ଅନୁସାରେ ଏମିତି ରଖିଲେ ସେମିତି ରଖିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରେଭଲେସନ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ଯେମିତି କରାଯାଉଛି ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେଇ ଆଇଡିଆରେ ଆମେ ମାନେ ବନଉଛୁ ନାଇଁ ବଟ୍ एंशियंट टाइम माने पुरातन समय से माने कौनसी कहार आइडिया नो नहीं कि से माने कॉन्स्टेंटाइन आइडिया को नहीं थिले जोड़ा कि चर्च प्रथम जोड़ा कि गड़ा जाइथिला रोमान बेसिलिका चर्च बोली कह ओके देन रोमान बेसिलिका serve as a place for public gathering law court financial center army drill hall and center of public power এইটা ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଏମିତି ବନାଗଲା ତାକି ସେମାନେ ସେଇଠି କଣ ଗେଦରିଂ ଫର ଦ ଲ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସେଣ୍ଟର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମାନେ जोड़ा कि इनकम आसुचे से विषय मध्य से माने यूज करथिले आर्मी ड्रिल आर्मी माननकु ट्रेनिंग केमति दिया जिवो सेति पाई मधे यूज करिथिले एवं हॉल्स माने आर्मी ड्रिल ऑल पाई ए सेंटर ऑफ द पब्लिक पावर पाई मध्य से माने यूज करिथिले काहे कि से समय रे गुटे बड़ आकार रे गुटे चर्च तयारी करा जायथिला सेति अनेक लोक माने गैदर हेई पारुथिले सेति पाई ओके द बेसिलिका कंटाइन अन ups a semi-circular projection usually of the south wall of the rectangular building सेटा rectangular building भाବରେ ସେମାନେ ବନଉଥିଲେ rectangular ମାନେ କଣ जोटा कि स्क्वायर माने जोटा कि समान थाए किंतु रेक्टांगुलर रे कोन अछि जोटा कि लंबा अधिक थिबो नै कि चौड़ा कम थिबो सेटा होछि रेक्टांगुलर से अनुसार से माने बनौथिले चर्च ओके देन सेंट अगस्टिन आमे माने एटी देखबा सेंट अगस्टिन countess Philisians of the dynastic Herses and the author of the Confession and City of God respond to fall of Rome इठी जोटा कि आमे माने देखुछु जा आमे माने जोटा देखुछु कि author of Confession and City of God responded to fall of Rome देखि तापरे
synthesize Christian doctrine with the classical philosophy. Christian doctrine को develop करबा पई आरंभ कले तापर Christian doctrine को केमिति develop करा जीवो आ proper guidance रे केमिति Christian मानन को आगो को निया जीवो सेही अनुसार develop करा गला the new plantanism and move over এই গুড়াको सबु अगस्टिन गुटे रूल्स आनी थिले तापर आबे मन देखिबा कोन Pope Gregory the Great 540 and he was born to be a Rome family and he abandoned politics to become a monk, okay, and became Pope in the 590 against his will जोटा कि ताकू इच्छा नथिला सेठी से पॉप एगला देन रिफॉर्म एक्लेसियास्टिकल रिफॉर्म माने गोटे चर्च को रिफॉर्म करा जायतिला माने डिसिप्लिन एंड लिटररी माने केते को चर्च मानन करे आगरे केमिति थिला से मानन कर अनुसार रनिंग करा गला कोनोसी डिसिप्लिन नथिला मु बारंबार केतोर कहिथिली आम मानकर अंचल रे मध्ये प्रथमे क्रिश्चियन माने केमिति थिले सेही अनुसारे माने डिसिप्लिन नथिबारु विभिन्न प्रकार रूल अणागला जेतेबेला आमे माने बाइबल पठन करूछु तार अर्थ 10 आज्ञा काहे की तयारी हला तार अर्थ कोन लोक माने वायलेंस रे अधिक बढुथिले लोक माने वायलेंस रे अधिक बास करथिले से माने कथा को मानु नथिले किए कार कोनोसी सुनु नथिले तेनु करी सिटी कोन करा गला द 10 कमांडमेंट इज क्रिएटेड माने 10 कमांडमेंट सिटी बनेबा पड़े ठीक सही प्रकार ना कि चर्च मानकर डिसिप्लिन आनिबा पई अनेक रूल्स एंड रेगुलेशन मध्ये रखा जायतिला रूल एंड रेगुलेशन मध्ये रखा जायतिला तो सेही विषय रे आमे माने एटे देखुछु ओके देन नाउ ग्रेगोरियन chant planning song and plant chant and the sang during the this all we can see the about the development of the माने गीत केमिति गाइबा को पड़िबो तापर केमिति वर्शिप करबा को पड़िबो आ बिता केते को क्रिश्चियन माने नै कि मंक बोले आपण में जानथिबे मंक माने साइलेंट रे प्रार्थना करते साउंड न कर कि से माने एमिति बसंती जे कोन कहबा को पड़िबो जब मंक माने they will sit very quietly and they never talk सेमिति गुडी थिला आउ विभिन्न प्रकार क्रिश्चियन माने थिले कोन गीत गाउथिले से माने आराधना करथिले परमेश्वर को आराधना करथिले गीत माध्यम रे प्रशंसा करथिले सो chorus song and free rhymes and create the hypnotic effects like एई परि विभिन्न प्रकार मो गलातर गुटे मासो पूर्वर गुटे क्रिश्चियन मानन को देखि अछि जे वर्तमान एबे मॉडर्न चर्च माने मॉडर्न चर्च गुटे बनौ छंती जे से मॉडर्न चर्च रे नै कि से चर्च घर भितरे कोन होछि डाइनिंग टेबल बढ़िया अछि लोक माने कोन माने स्नैक्स मध्य खाई की वाक्य सुनि पारिबे आ लंच मध्य करी करी वाक्य सुनि पारिबे सेमिति गुटे एबे मॉडर्न जुग आसु अछि मॉडर्न जुगर क्रिश्चियन माने चर्च गुडाको सो that is adopting in the different idea माने गुटे गुटे आइडिया रे से माने एमिति करा होबो बोली काहे कि वर्तमान जुग आमे माने देखुछु काहे कि अनेक युवक युवती माने चर्च को आसीबा पाई से माने आगो पछौ होती से माने आसंती नाही एबे कोन करा जाउची गुटे गुटे अंचल रे जदी चर्च आसी पारु नांती कोन करिवे खाइबा को देबा को पड़िबो खाइबा को धेले जाया के चर्च को आसीबे खाइबा को मिलले आका आसीबे एटा सीटा कोन गुटे से माने देबा को पड़ुची actually that is the माने गुटे पर्सनल विषय actually Christianity is the building in our life is a spiritual आम मानन को जीवन रे गठन परिवार होचे सेटा गुटे पर्सनल डिसीजन not a church that need to provide the food खाद्य जुगाइबा पाई एटा सेटा विभिन्न जगह रे सेटा चालुची because people does not want to go to church सेमान चर्च को जीवा पैशन नहीं गला वर्तमान कोन फेस्टिवल गुडा को पैशन नहीं गला क्रिसमस मध्ये पैशन नहीं गला केते को भाई माने अछंती ओनली क्रिसमस टाइम दे विल गो टू होम माने क्रिसमस समय रे आका से माने चर्च को जाती वर्ष सारा से माने चर्च को जाती नहीं ठीक से माने कोन जेमिति कि
ମୁଁ ସାନ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମର ଗାଁର ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯଦି ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯାଏ, ପାର୍ଲା କେମିତି ଧରିକି ଯାଇକି ସେଟା ଗୋଟେ ଚାର୍ଜିଂ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେରେ ବଜେଇବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟରେ କାରେଣ୍ଟ ନଥିଲା, କାରେଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ ଚାର୍ଜିଂ କରିକି ଆଣିଥିଲେ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ନାଇଁ କି ନିଜର ଶରୀରକୁ ଚାର୍ଜିଂ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଚାର୍ଜିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ। କେତେ ଜଣ ତ 3 ମାସକୁ ପରେ, ଯୋଉଟାକି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯେତେଟା ଥାଏ, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମାନେ କଣ, ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୁଡାକ, ତାପରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୁଡାକ ଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ। କାହିଁକି ସେ ସମୟରେ ଭୋଜି ମାଂସ ହୁଏ। Dear my brother and sister, but Christianity is not like that. We have to be attached with the church. ଆମେ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଆଟାଚ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ଆମେ ମାନେ ବଢିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପାରାଡାଇସରେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। So because of that, our faith, Christianity ହଉଛି ଗୋଟେ great faith। ଦେଖନ୍ତୁ, so this is what I want to tell। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ Christian enthroned and between the angels, saints and ashes of the Moses and the Son। ପିକ୍ଚର ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି, ଏଠି ପଟ ଯୋଉଟା କି ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ between the Christ and also saints of the people, saints of the Christ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାଧୁ ମାନେ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର। ଓକେ, now schism। okay, schism, Roman Catholic and Eastern Orthodox। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ପରେ, ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଲାଟିନ ଆଜ ଅ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଲାଟିନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଯୋଉଟା କି ଲାଟିନରେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଭର୍ନ ବାଇ ଲୋକାଲ ବିଶପ ଏଡେଡ ବାଇ ଏଲେକ୍ଟେଡ ପୋପ। ମାନେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବଢିଆ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ରଖା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଏଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ ସେଲେକ୍ଟ କରାଗଲା, ଏଲେକ୍ଟ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ବିଶପ କାହାକୁ ରଖାଯିବ, ପୋପ କାହାକୁ ରଖାଯିବ, ଏଲେକ୍ଟ କରାଗଲା। ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ celibacy for priest and ଆମେ ମାନେ revenge of this scarf image and relief ଦେଖୁଛୁ। Greek has a church language and the church governed by the patriarch appointed by emperor। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ରୋମାନ କାଥଲିକ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ବିଶପ ଏବଂ ପୋପ ମାନଙ୍କୁ ରଖାଯିବା ଥିଲେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଲେକ୍ଟ କରାଗଲା, ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଲେକ୍ଟ କରାଗଲା। ଏଠି ଆମ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବା କଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଇଷ୍ଟର୍ନ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଟା କଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଭର୍ନ ବାଇ ଦି ପାଟ୍ରିଆର୍କ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ବାଇ ଏମ୍ପରର। ଆପଏଣ୍ଟେଡ ବାଇ ଏମ୍ପରର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। clergy allowed to marry and iconoclastic controversy also there। এটা হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার কন্ট্রোভার্সি মধ্যে থাকে ইস্টার্ন অর্থোডক্স। ওকে, সো এটা হচ্ছে প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉଟା କି early Christianity ଆମେ ମାନେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଅଛୁ। ଏଇଟା ହଉଛି early Christianity ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛୁ। ଓକେ ନା, ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା, ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆଉ ଏହିପରି